ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତମମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଣେ ନିୟମିତ ଭାତ, ଡାଲି, ମାଂସ ତରକାରୀ ଖାଇଲେ ତାର କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଧାତୁସାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲୁଣ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଧାତୁସାର। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଧାତୁସାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦେହରେ ପାଣି ଜମିଯାଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ତାର କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଭିଟାମିନ୍ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶରୀରରେ ଆୟୋଡିନ୍ ଅଭାବ ହେଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି କଣ୍ଠ ହଳଦୀ, ଗଳଗଣ୍ଡ, ମାରାସ୍ମସ୍, ପୋଲିଓ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଗଳଗଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜନ୍ମଠାରୁ 16 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିପିଟି ଟୀକା ମୋଟ କେତେ ଥର ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଥରେ, 3 ଥର, 2 ଥର, 4 ଥର। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 4 ଥର। ଜନ୍ମଠାରୁ 16 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିପିଟି ଟୀକା ମୋଟ 4 ଥର ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବରେ ରିକେଟସ୍ ରୋଗ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ କେ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବରେ ରିକେଟସ୍ ରୋଗ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ କେଉଁ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବୀଜାଣୁ, ଭୂତାଣୁ, ଆଦି ପ୍ରାଣୀ, କବକ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଭୂତାଣୁ। ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ଭୂତାଣୁ ଅଣୁଜୀବ ଜନିତ ରୋଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମରୁ 16 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଥର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଟିଟି ଟୀକା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଥରେ, 2 ଥର, 3 ଥର, 16 ଥର। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 2 ଥର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅଷ୍ଟିଓମାଲାସିଆ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଭିଟାମିନ୍ ଡି। ଅଷ୍ଟିଓମାଲାସିଆ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଭାବ ଜନିତ ରୋଗ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁଟି ମାରାସ୍ମସ୍ ରୋଗର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବାଳ ଧରୁ ଧରୁ ଉପୁଡ଼ିଯିବା, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିବା, ଉଚ୍ଚତାରେ ବଢ଼ି ନ ପାରିବା, ଗୋଡ଼ ହାତ ସରୁ ହୋଇଯିବ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ବାଳ ଧରୁ ଧରୁ ଉପୁଡ଼ିଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ରୋଗର ଟୀକାଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଯକ୍ଷ୍ମା, ଡିପ୍ଥେରିଆ, ପୋଲିଓ, ଲହରା କାଶ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପୋଲିଓ। ପୋଲିଓ ରୋଗର ଟୀକାଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ଥିଲେ କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର, ଯକ୍ଷ୍ମା, ପୋଲିଓ, ବସନ୍ତ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର। ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ଥିଲେ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଟିଏସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲେ କେଉଁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର, ଯକ୍ଷ୍ମା, ବସନ୍ତ, ହଇଜା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର। ଏଟିଏସ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲେ ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମିଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ରୋଗଟି ମାଛି ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଯକ୍ଷ୍ମା, ହାଡ଼ଫୁଟି, ବସନ୍ତ, ସର୍ଦ୍ଦି। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ସର୍ଦ୍ଦି। ସର୍ଦ୍ଦି ରୋଗଟି ମାଛି ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ମାରାସ୍ମସ୍ ରୋଗର ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶିଶୁର ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଫୁଲିଯିବା, ଚର୍ମ ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯିବା, ମୁଣ୍ଡ ବାଳ କହରା ଦେଖାଯିବା, ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିବା। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ କହରା ଦେଖାଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱାସିଓରକର୍ ରୋଗ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଭିଟାମିନ୍। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପୁଷ୍ଟିସାର। କ୍ୱାସିଓରକର୍ ରୋଗ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅଧିକ ଭାତ ଖାଇଲେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାରର ଅଭାବ ରହେ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ୱେତସାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଜଣେ ନିୟମିତ ଘିଅ ଭାତ, ଡାଲି ଓ ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଉଛି, ତାର କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାର ଅଭାବ ପଡ଼ିବ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଶ୍ୱେତସାର,
पुष्टिसार स्नेहसार धातुसार तो सठिक उत्तर हेब धातुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन केउंटी बीजाणु संक्रमित रोग ऑप्शन अछि साधारण थंडा पोलियो एड्स जक्मा तो सठिक उत्तर हेब जक्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन सजना छुईरु आमे केउ खाद्यसार पाई थाउ ऑप्शन अछि श्वेतसार स्नेहसार पुष्टिसार जीवसार धातुसार तो सठिक उत्तर हेब धातुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन बी अभाव केउ रोग हुए ऑप्शन अछि बेरीबेरी अंधारकणा स्कर्बी रिकेटस तो सठिक उत्तर हेब बेरीबेरी विटामिन बी अभाव बेरीबेरी रोग हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन विभिन्न स्थानरू रक्तस्राव हेबा दांत माढ़ी फुलीजिबा ओ घा शीघ्र न सुखिबा केउ रोगर लक्षण ऑप्शन अछि अंधारकणा बेरीबेरी स्कर्बी रिकेटस तो सठिक उत्तर हेब स्कर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन डी अभाव छोट पिलांकु केउ रोग होइथाय ऑप्शन अछि रिकेटस ऑस्टियोमालासिया मारास्मस क्वासिओकर तो सठिक उत्तर हेब रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन धनुष्टंकार रोगर प्रतिषेधक इंजेक्शन नाम कौन ऑप्शन अछि बीसीजी डीपीटी पेनिसिलिन एटीएस तो सठिक उत्तर हेब एटीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन मलेरिया रोग व्यापीबारे किए साहाय्य करिथाय ऑप्शन अछि माई एनोफ्लिस मशा पुरुष एनोफ्लिस मशा कुलेक्स मशा एडिस मशा तो सठिक उत्तर हेब माई एनोफ्लिस मशा मलेरिया रोग व्यापीबारे माई एनोफ्लिस मशा साहाय्य करिथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नस्थ केउ खाद्य को आमे शक्ति पाइबा पाई खाऊ ऑप्शन अछि विटामिन श्वेतसार जल विटामिन तो सठिक उत्तर हेब श्वेतसार श्वेतसार खाद्य को आमे शक्ति पाइबा पाई खाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन धनुष्टंकार रोगर जीवाणु केउठारे रहिथाय ऑप्शन अछि माटी गोबर संक्रमित खाद्य आबद्ध जल वायु तो सठिक उत्तर हेब माटी गोबर धनुष्टंकार रोगर जीवाणु माटी गोबर रे रहिथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन संक्रमित छुंची द्वारा केउ रोग व्यापी थाए ऑप्शन अछि धनुष्टंकार एड्स हाड़फुटी जक्मा तो सठिक उत्तर हेब एड्स संक्रमित छुंची द्वारा एड्स रोग व्यापी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शिशु जन्म हेबा परे केउ रोगर प्रतिषेधक टीकाटी सर्वप्रथम टीका ऑप्शन अछि बीसीजी डीपीटी डीटी पोलियो बूस्टर तो सठिक उत्तर हेब बीसीजी मानव शिशु जन्म हेबा परे बीसीजी रोगर प्रतिषेधक टीकाटी सर्वप्रथम टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन कामल और टाइफॉइड केउ माध्यमरे व्यापे ऑप्शन अछि मूषा वायु भूताणु दूषित जल तो सठिक उत्तर हेब दूषित जल। नेक्स्ट क्वेश्चन शाग क्षीर अंडा कदली चूना माछ आदि आमे केउ प्रकार खाद्यसार अधिक पाऊ ऑप्शन अछि श्वेतसार पुष्टिसार धातुसार जीवसार तो सठिक उत्तर हेब धातुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नस्थ केउ रोगटी रोगग्रस्त व्यक्ति ठारू जड़े सुस्थ व्यक्ति को आक्रांत करि नथाय ऑप्शन अछि सर्दी आखि धरा मिलिमिला अंधार कणा तो सठिक उत्तर हेब अंधार कणा। नेक्स्ट क्वेश्चन खाइबा लुणरू आमे केउ धातुसार पायु ऑप्शन अछि गंधक सोडियम पोटासियम ब्रोमीन तो सठिक उत्तर हेब सोडियम खाइबा लुणरू आमे सोडियम धातुसार पाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुलेक्स मशा द्वारा केउ रोग हुए ऑप्शन अछि मलेरिया बात ज्वर प्लेग डेंगू तो सठिक उत्तर हेब बात ज्वर कुलेक्स मशा द्वारा बात ज्वर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ प्रकार जल रोगर उत्स नुहे ऑप्शन अछि नदी पोखरी नर्दमा गभीर नलकूप तो सठिक उत्तर हेब गभीर नलकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नस्थ केउ रोगटी वायुवाहित रोग नुहे ऑप्शन अछि जक्मा बसंत लहराकाश हईजा तो सठिक उत्तर हेब हईजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हईजा रोग केउ अणुजीव द्वारा संक्रमित होइथाय ऑप्शन अछि बीजाणु भूताणु आदि प्राणी कृमि तो सठिक उत्तर हेब बीजाणु हईजा रोग बीजाणु अणुजीव द्वारा संक्रमित होइथाय। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ अणुजीव जोगु एड्स रोग हुए ऑप्शन अछि बीजाणु भूताणु आदि प्राणी कृमि तो सठिक उत्तर हेब भूताणु भूताणु अणुजीव जोगु एड्स रोग हुए।
नेक्स्ट क्वेश्चन केउं खाद्य सार अभाव रक्तहीनता गलगंड आदि रोग होता है आदि रोग देखा जाए ऑप्शन अच्छी श्वेतसार पुष्टिसार धातुसार स्नेहसार तो सठिक उत्तर हेब धातुसार धातुसार अभाव रक्तहीनता गलगंड आदि रोग देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेग रोगर बाहक किए ऑप्शन अच्छी मशा माछी मूषा पागला कुकुर तो सठिक उत्तर हेब मूषा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी एक जीवाणु ऑप्शन अच्छी जिया दशीपोक कुर्मी कबक तो सठिक उत्तर हेब कबक नेक्स्ट क्वेश्चन 10 वर्ष हेले शिशु को केउं रोगर प्रतिषेधक दिया जाए ऑप्शन अच्छी जख्मा मिलीमिला टिटानस धनुष्टंकार तो सठिक उत्तर हेब टिटानस 10 वर्ष हेले शिशु को टिटानस रोगर प्रतिषेधक दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन टाइफॉइड रोगर जीवाणु केउं माध्यम व्यापे ऑप्शन अच्छी दूषित जल वायु खाद्य संसर्ग तो सठिक उत्तर हेब वायु नेक्स्ट क्वेश्चन जल केते मिनिट पर्यंत फुटिले सेथिरे थिबा बैक्टेरिया मरी जाती ऑप्शन अच्छी 1 मिनिट 2 मिनिट 5 मिनिट 10 मिनिट तो सठिक उत्तर हेब 10 मिनिट जल 10 मिनिट पर्यंत फुटिले सेथिरे थिबा बैक्टेरिया मरी जाती नेक्स्ट क्वेश्चन केउं प्रकार खाद्य खाइले अपपुष्टि रोग हेबार संभावना नथाए ऑप्शन अच्छी विटामिन धातुसार श्वेतसार पुष्टिसार और स्नेहसार जल तो सठिक उत्तर हेब श्वेतसार पुष्टिसार और स्नेहसार जातीय खाद्य खाइले अपपुष्टि रोग हेबार संभावना नथाए नेक्स्ट क्वेश्चन रक्तहीनतारु तळीपाद छुंची फोड़ी हेला भली लागिले केउं विटामिन अभाव अछि बोली जानि परिबो ऑप्शन अछि विटामिन ए विटामिन बी विटामिन सी विटामिन डी तो सठिक उत्तर हेब विटामिन बी नेक्स्ट क्वेश्चन हाड़फुटी केउं माध्यम व्यापे ऑप्शन अच्छी वायु जल मशा खाद्य तो सठिक उत्तर हेब वायु हाड़फुटी वायु माध्यम व्यापे नेक्स्ट क्वेश्चन डीपीटी टीकार मझी अक्षरटी केउं रोग को सूचाउछि ऑप्शन अच्छी कंठ हलती पोलियो धनुष्टंकार लहराकाश तो सठिक उत्तर हेब पोलियो नेक्स्ट क्वेश्चन प्रत्येक संस्पर्श संक्रमित हेउथिबा रोगटी हेला कौन ऑप्शन अच्छी आखिधरा जख्मा हईजा बसंत तो सठिक उत्तर हेब आखिधरा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउं बंदरटी ओडिशा रे अछि ऑप्शन अच्छी कांडला कोच्चि पारादीप विशाखापाटना तो सठिक उत्तर हेब पारादीप पारादीप बंदरटी ओडिशा रे अछि नेक्स्ट क्वेश्चन भारत आरब देशरू निम्नोक्त केउंटी आमदानी करि थाए ऑप्शन अच्छी रबर खनिज तैल चाहा लुहापतर तो सठिक उत्तर हेब खनिज तैल नेक्स्ट क्वेश्चन सॉफ्टवेयर ओ हीरा केउं पथरे आमदानी और रप्तानी करा जाए ऑप्शन अच्छी आकाश पथ रेल पथ सड़क पथ जल पथ तो सठिक उत्तर हेब आकाश पथ सॉफ्टवेयर ओ हीरा आकाश पथरे आमदानी और रप्तानी करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन भारी पदार्थ केउं पथरे आमदानी रप्तानी करा जाए ऑप्शन अच्छी रेल पथ आकाश पथ जल पथ सड़क पथ तो सठिक उत्तर हेब जल पथ भारी पदार्थ जल पथरे आमदानी रप्तानी करा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त जिनिष मध्यरु केउंटी आमर आमदानी द्रव्य नुहे ऑप्शन अच्छी खनिज तैल मांगानीज पत्थर जंत्रपाती खाइबा तेल तो सठिक उत्तर हेब मांगानीज पत्थर नेक्स्ट क्वेश्चन जल जहाज केउंटारू यात्रा आरंभ करि थाए ऑप्शन अच्छी विमान घाटी स्टेशन बंदर कौनसी नुहे तो सठिक उत्तर हेब बंदर जल जहाज बंदर ठारू यात्रा आरंभ करि थाए नेक्स्ट क्वेश्चन केउंटी अन्य तीनोटी ठारू अलगा ऑप्शन अच्छी कांडला ओडिशा कोचिन चेन्नई तो सठिक उत्तर हेब ओडिशा नेक्स्ट क्वेश्चन केउंटी एक बंदर और विमान घाटी ऑप्शन अच्छी हैदराबाद भुवनेश्वर चेन्नई दिल्ली तो सठिक उत्तर हेब चेन्नई नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त केउं पड़ोशी देश सहित भारतर वाणिज्य कारबार केवल जलपथरे होई थाए ऑप्शन अच्छी श्रीलंका चीन
ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ସହିତ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କେବଳ ଜଳପଥରେ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆମର ନିକଟତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ଘାଟି? ଅପସନ୍ ଅଛି ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କୋଲକାତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁଟି ରପ୍ତାନି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭିନ୍ନ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଫେରୋକ୍ରମ, ଟିଣ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ବକ୍ସାଇଟ୍। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଫେରୋକ୍ରମ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ଦେଶ ସହ ଆମର ବେଶୀ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କାରବାର ହୁଏ ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ସାଉଦି ଆରବ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶ ସହ ଆମର ବେଶୀ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି କାରବାର ହୁଏ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କୋଲକାତା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିମାନ ଘାଟି? ଅପସନ୍ ଅଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ, ଜାତୀୟ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ, କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଦେଶ ସହ ଭାରତର ସଡ଼କ ପଥର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଚୀନ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତର ରପ୍ତାନି ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବକ୍ସାଇଟ୍, କପାଲୁଗା, କାଗଜ, ଚାହା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କାଗଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କି ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ନରମ ପନ୍ଥା, ଆନ୍ଦୋଳନ ପନ୍ଥା, ଦମନମୂଳକ ପନ୍ଥା, ହତ୍ୟା ଓ ଲୁଟ ପନ୍ଥା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଦମନମୂଳକ ପନ୍ଥା। ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଦମନମୂଳକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଅଟଲି କିଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନେତା, ଜଣେ ଇଂରେଜ ନେତା, ଇଂଲଣ୍ଡର ଶ୍ରମିକ ଦଳର ନେତା, ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ଦଳର ନେତା। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରମିକ ଦଳର ନେତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇନଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଗୋପ, କଟକ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ କଟକ। ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସ୍ଥାନରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ସେନାବାହିନୀର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ, ଭାରତୀୟ ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ, ସୁଭାଷ ସେନାବାହିନୀ, ଭାରତୀୟ ନବୀନ ଫୌଜ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇନଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ରମାଦେବୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇଂରେଜମାନେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ବମ୍ବେ ଠାରେ, କଲିକତା ଠାରେ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଠାରେ, ସୁରତ ଠାରେ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସୁରତ ଠାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଦେଶୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଗୁଣର ଅଭାବ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଦୟା, କ୍ଷମା, ସତ୍ୟ, ଏକତା। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଏକତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେତେ ମସିହାରେ ବିଲାତ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି 1920, 1930, 1947, 1946। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ 1947। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ଝାନ୍ସୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ, ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ, ନାନା ସାହେବ, ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଭରସା ନଥିଲା? ଅପସନ୍ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଭରସା ନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଅଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଲାଲ ଲାଜପତ ରାୟ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।